শুক্রবার সকাল 8:30 নাগাদ নাগরাকাটা ব্লকের বামুনডাঙ্গা চা বাগানে বন দপ্তরে পেতে রাখা খাঁচায় আটকে পড়া একটি চিতাবাঘকে উদ্ধার করল খুনিয়া রেঞ্জের বনকর্মীরা। এই ঘটনায় ওই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। জানা গিয়েছে, ওই চিতাবাঘটি সন্ধ্যা নেমে এলেই গ্রামে ঢুকে ছাগল, গরু, হাঁস, মুরগি তুলে নিয়ে যেত। এমনকি চা বাগানে কাজ করতে আসা শ্রমিকদের তাড়া করত এই চিতাবাঘটি। চা বাগানে কাজ করতে গিয়ে চিতাবাঘের আক্রমণে আহত হওয়ার ঘটনার নজির রয়েছে। এরপরে গত বৃহস্পতিবার বিকেল 5টা নাগাদ ছাগলের টোপ দিয়ে খাঁচা পেতে রেখেছিল বনকর্মীরা। সেই ছাগল খেতে এসে বন দপ্তরের পেতে রাখা খাঁচায় আটকে পড়ে যায় চিতাবাঘটি। এরপরে খুনিয়া রেঞ্জের বনকর্মীরা এসে চিতাবাঘটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। यहाँ पर कल खचाया लगाया हुआ था बाघ फंसाने के लिए। हाँ। क्योंकि इसका पहले हमारा गाय बकरी सबको बहुत सारा गांव में गांव घुस कर भी खा चुका है। तो इसलिए हम लोग डिपार्टमेंट से गुहार लगाया था कि हम लोग का ये बाघ को मैंने ले पकड़ के ले जाए बोल के। तो ये डिपार्टमेंट के थ्रू हम लोग को खाचा दिया था। वो खाचा में बाघ फंसा है, मैं उसको देखने के लिए आया था। ये कितना नंबर सेक्शन में है? ये एक छो बामनडंगा, एक छो सेक्शन। अच्छा, यहाँ पर क्या तेंदुआ का बहुत बहुत अत्याचार है। प्रत्येक गार्डन में आपको तेंदुआ मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर क्या और है और बहुत सारा तेंदुआ है। जैसे आपका डैना लाइन तरफ जाइए, मॉडर्न विलेज तरफ जाइए, बीच लाइन तरफ जाइए, गांव घुस के ग्वाल घर से हम लोग का गाय बकरी सबको ले जा रहा है। अच्छा, तो आज तो एक तो फंस गया। आज एक तो फंस गया। ऐसे करके और कितना बाघ हम लोग को मिलेगा यहाँ पर अगर ऐसा खाचा लगाने से। ब्यूरो रिपोर्ट, पीबी न्यूज। সান হসপিটাল, এখানে যে কোনো রকমের চিকিৎসার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। খুবই কম খরচে বিশ্বমানের চিকিৎসা প্রদান করে থাকে। উন্নত মানের ওয়ার্ড কেবিন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ দ্বারা সুসজ্জিত চিকিৎসা ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া স্বাস্থ্যসাথী কাজেও পরিষেবা প্রদান করা হয়। সুতরাং আজই যোগাযোগ করুন সান হসপিটালে। ঠিকানা জিটি রোড, ভাঙাকুঠি, বর্ধমান। ফোন নাম্বার মনে রাখবেন 9434188262 অথবা 83730954222।